अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हाज़िर खिदमत है। हमारी खुशखबरी सीरीज़ पर होने वाला सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि आप जो अरबों डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, खरबा रुपए की इजाफी आमदन की बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर तब्दीली नज़र क्यों नहीं आती। उसकी वजूहात हम आज आपको इदाद व शुमार के साथ साबित करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में होने वाली तमाम अच्छाइयाँ हमें नज़र नहीं आ रही, वो है हमारी हुकूमतों की जानब से लिए जाने वाले बहुत ज़्यादा कर्ज़े। सितंबर सन 2021 तक पाकिस्तान पर जो कुल बैरूनी ममालिक की जानब से कर्ज़े हैं, जिसको एक्सटर्नल डेट कहा जाता है, वो 127 अरब डॉलर्स हो चुके हैं। और इसके अंदर ज़्यादा जुमा किसका है? तीन हुकूमतों का, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई। और यही वजह है कि हमने इस कदर ज़्यादा कर्ज़ा ले लिया है कि अब हम जितनी ज़्यादा आमदन बढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद हमें उतना ही ज़्यादा लिया हुआ कर्ज़ा और उसका सूद अदा करना पड़ रहा है। वो किस तरह? पिछले 60 साल जो थे, सन 2008 तक जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तो पाकिस्तान का कुल जो बैरूनी कर्ज़ा था वो था 46 अरब डॉलर्स। पीपल्स पार्टी ने अपने 5 सालों में सिर्फ 15 अरब डॉलर्स इजाफी ऐड किया और हमारा बैरूनी कर्ज़ा जो हुआ वो 61 अरब डॉलर्स हो गया सन 2013 में। अब पीपल्स पार्टी बहुत करप्ट थी, हम जानते हैं, लेकिन उसके बाद जो बहुत ज़्यादा अहल और मेरिट पे काम करने वाली नून लीग आई, उसकी स्टोरी सुन लीजिए। अब नून लीग ने अपने 5 सालों में 61 अरब डॉलर्स का मज़ीद कर्ज़ा ले लिया। उस 61 अरब डॉलर्स में से 27 अरब डॉलर्स तो पुराना कर्ज और सूद अदा करने पर वापस कर दिया गया, जबकि 34 अरब डॉलर्स हमारे सरों पर नया कर्जा चढ़ा दिया गया। 2018 में पाकिस्तान के ऊपर जो एक्सटर्नल डेट था वो बढ़कर 95 अरब डॉलर्स हो गया। अब जो हम सालाना किस्तें दिया करते थे, पीपल्स पार्टी हर साल जो कर्ज और सूद अदा करती थी वो औसतन 2.5 अरब डॉलर्स होता था। नून लीग का दौर जब आया तो पाकिस्तान जो कर्ज और सूद अदा करता था, उसकी सालाना किस्त जो बनती थी मजमूई तौर पर, वो बनती थी 5.5 अरब डॉलर्स। जब पीटीआई की हुकूमत आई तो हमने बहुत सारा ऑलरेडी कर्जा ले लिया था। उस वक्त क्या हुआ, इनकी सालाना किस्त जो बनती थी, पहले साल आते ही इन्होंने 11.5 अरब डॉलर्स कर्ज वापस करना था। उसके बाद आखिरी साल में पाकिस्तान को तिजारत की मद में जो खसारा था, जो हमने बेदरेग इंपोर्ट्स की हुई थी, एक्सपोर्ट्स बढ़ी नहीं थी, 18 अरब डॉलर्स का वो नुकसान भी था। अब उनके मुकाबले में पीटीआई को हर साल 12.5 अरब डॉलर्स कर्ज और सूद अदा करना पड़ता है। कहाँ? 2.5 अरब डॉलर्स पीपल्स पार्टी को हर साल, 5.5 अरब डॉलर्स नून लीग को, और अब 12.5 अरब डॉलर्स। ये वो कुआं है जो हमारी सारी तरक्की को खा रहा है, एक्सपोर्ट्स को भी, रेमिटेंसेस को भी और तमाम दीगर चीज़ों को। तो कुल मिलाकर सन 2018 में पाकिस्तान को जो कर्ज अदा करने थे, जो नुकसान पूरे करने थे, वो कितने थे? 30 अरब डॉलर्स। और हमारे पूरे साल की एक्सपोर्ट्स कितनी थी? सिर्फ 25 अरब डॉलर्स। इंपोर्ट्स कितनी थी? 60 अरब डॉलर्स। तो इन हालात में आप शेख मोहम्मद को भी दुबई से ले आते तो वो कोई कारनामा ना कर सकता। पाकिस्तान के हालात इस कदर ख़राब थे। अब हम बात करते हैं कि पीटीआई बिल्कुल कर्जा बढ़ा रही है। अब जो लोग बैंकों के साथ डील करते हैं या जिन्होंने खुदा न खासा ज़िंदगी में कभी सूद ले रखा है, वो इस चीज़ को बड़ी आसानी समझ सकते हैं कि जो नया शख्स बैंक से या किसी सूदखोर के पास कर्ज लेने जाता है तो उसको निस्बतन आसानी से कर्ज मिल जाता है, आसान शरत पे मिलता है। जैसे जैसे आपकी जो डेट लाइबिलिटी बढ़ती है, आप पर जो कर्ज है वो बढ़ता जाता है, तो बैंक्स भी आपको कर्ज घटाना शुरू कर देते हैं। और हमेशा कर्ज आपको आपकी आमदन के हिसाब से मिलता है। अगर आपकी आमदन लाख रुपया है तो बैंक्स आपको बमुश्किल 50% तक कर्ज देंगे, उससे ज़्यादा कर्ज दे देंगे, क्योंकि अपने कर्ज उतारना भी होता है। तो पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान अपनी आमदन के हिसाब से जितना कर्ज ले सकता था उसने नून लीग के दौर पे ऑलरेडी ले लिया, बल्कि उससे ज़्यादा ले लिया। अब जब पीटीआई की बारी आई, पीटीआई दुनिया से कर्ज लेने गई तो दुनिया ने कहा कि आप तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्ज ले चुके हैं, हम ये नहीं जानना चाहते कि किसने ज़्यादा कर लिया। आपके मुल्क पे बहुत ज़्यादा कर्ज है, आपके मुल्क की सलाहियत नहीं पुराने कर्ज की किस्तें अदा करने की।
تو لہٰذا اگر نیا قرض ملے گا تو IMF کی طرح اس کی شرائط بھی سخت ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مارک اپ بھی زیادہ ہوگا، جلدی واپس کرنا پڑے گا۔ تو PTI سر منڈواتے ہی اولوں کی زد میں آ گئی۔ تو اس کے بعد کوئی بہت زیادہ تکڑی اکنامک ٹیم بھی نہیں تھی۔ ان دونوں وجوہات کی وجہ سے ملک کے اندر جو اکنامک ڈسیبلٹی آئی وہ ہم آج تک فیس کر رہے ہیں۔ اب اگر بات کی جائے PTI نے اپنے دور میں کتنا قرضہ لیا ہے، 2018 میں PTI کو $95 ارب کا ایکسٹرنل ڈیٹ ملا تھا۔ اس کے اندر یہ حکومت اب تک $32 ارب کا اضافہ کر چکی ہے اور یہ اب بڑھ کر $127 ارب ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے قرض کے اندر نون لیگ نے 125% اضافہ کیا 5 سالوں کے دوران۔ تو اس حساب سے دیکھیں تو جب یہ 5 سالوں کے ٹینیور مکمل کریں گے تو 125% کا اضافہ ہم ازیوم کر لیتے ہیں تو $42.5 ارب اس حکومت کو ایکسٹرا لینے پڑیں گے اپنے پرانے قرضے اتارنے کے لیے، اور ہمارا جو بیرونی قرض ہوگا وہ تقریباً $170 ارب کو ٹچ کر جائے گا۔ اب نون لیگ نے اپنے 5 سالوں میں جو قرض اتارا وہ صرف تھا $27 ارب۔ موجودہ حکومت اپنے 3 سالوں میں $29 ارب کا قرض اور سود ادا کر چکی ہے، جبکہ 5 سالوں میں PTI نے $55 ارب کا قرض ادا کرنا ہے، جس کے اندر ایک بڑا حصہ پچھلی حکومتوں کے لیے ہوئے قرضوں کا بھی ہے۔ اب یہ وہ بڑی وجہ ہے جو تمام تر ایکسپورٹس کو کھا رہی ہے، جو تمام تر فارن ریمیٹنسز کو سانس نہیں لینے دے رہی، ملک کے اندر انڈسٹری جو ہے اس کو تنگ کر رہی ہے، اور پھر جو ڈالر مہنگا ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے مہنگا ہو رہا ہے۔ ہاں، اگر نون لیگ نے اپنے دور کے اندر پاکستان کے ایکسپورٹس بڑھائی ہوتی، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں صرف 5 سال نون لیگ کے وہ تھے جب ہم نے ایکسپورٹس بالکل نہیں بڑھائی، ورنہ بری سے بری حکومت میں بھی پاکستان کے ایکسپورٹس بڑھتی رہے ہیں۔ تو یہ وہ خمیازہ ہے جو ہم آج بھگت رہے ہیں۔ ہم نے اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو کی تھی کہ نون لیگ اپنے 5 سالوں کے اندر ایکسپورٹس نہ بڑھا کر $52 ارب کا نقصان کر کے گئی ہے اس ملک کا، تو وہ ہم آج بھگت رہے ہیں۔ آج جو بھی آتا وہ اس کو بھگتتا، اور آگے ہم نے بھگتنا ہے۔ اب نون لیگ نے جو قرضہ لیا، جب پیپلز پارٹی نے جو قرضہ لیا، اس سے نہ تو کوئی ڈیم بنا، اگر کوئی ڈیم بنا بڑا تو آپ ثابت کر دیجئے، اس سے نہ کوئی انڈسٹریل اسٹیٹ بنی، آپ ثابت کر دیجئے، جنہوں نے پیسے کما کر ملک واپس کرنے تھے۔ ہاں، موٹر ویز بنی، لیکن موٹر ویز انڈسٹریل اسٹیٹس کے علاوہ کسی مقصد کی نہیں۔ ان موٹر ویز کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے ایک تو لوگوں کی موبلٹی آسان ہو، پھر ان کے اوپر آپ مختلف مقامات کے اوپر جا کر انڈسٹریل اسٹیٹس لگاتے ہیں، وہاں پر نئی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، نئی جابس کریٹ ہوتی ہیں، اور پھر ایکسپورٹس بڑھ کر آپ پیسے کماتے ہیں۔ پھر نون لیگ نے جتنے بجلی گھر لگائے، ایک تو ضرورت سے زیادہ لگائے، دوسرا ان کو کہہ دیا کہ ہم آپ سے بجلی لیں یا نہ لیں آپ کو ہم کرایہ ادا کرتے رہیں گے، اور تیسرا عالمی مارکیٹ سے 40% مہنگے بجلی گھر لگائے۔ نون لیگ نے جو 90% بجلی گھر لگائے وہ امپورٹڈ تیل پہ چلنے والے، گیس پہ چلنے والے، کوئلے پہ چلنے والے پاور پلانٹس تھے۔ انہوں نے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس نہیں لگائے۔ بجلی جو ہوا سے اور سورج سے پیدا کی جا سکتی ہے وہ پاور پلانٹس بہت کم لگائے، اور نیوکلیر کا بھی 1-2 پاور پلانٹ لگائے۔ تو یہ وجوہات ہیں کہ آج ہمیں مہنگی بجلی برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ لوگوں نے پچھلے مہینے 42 روپے یونٹ بھی بجلی کا ادا کیا ہے۔ کیوں؟ جب آپ امپورٹڈ گیس استعمال کریں گے، امپورٹڈ کوئلہ استعمال کریں گے، تو عمران خان گالیاں مت نکالیے، اس کا قصور نہیں، اس نے ایک بھی پاور پلانٹ نہ امپورٹڈ گیس پر لگایا، نہ امپورٹڈ کوئلے پر لگایا، اور نہ ہی کوئی امپورٹڈ ایندھن پر لگایا۔ یہ تمام پاور پلانٹس جن کا 42 روپے یونٹ میں اور آپ ادا کر رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی نے لگائے، نواز شریف نے لگائے، مشرف دور کے لگے ہوئے ہیں، یا اس سے پہلے بے نظیر بھٹو کے دور کے ہیں یا نواز شریف کے دور کے ہیں۔ یہ تمام وہ کیے دھرے ہیں جو اب ہمارے ساتھ آ رہے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوتا ہوں، پاکستان کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ کسی کا بڑا بھائی فراڈ کر کے بھاگ جائے تو جنہوں نے پیسے لینے ہوتے ہیں وہ گھروں کے دروازوں پر ہی آیا کرتے ہیں، تو چھوٹے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو وہ رقم ادا کرنی پڑتی ہے۔ پاکستان کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ زرداری، نواز شریف تو پیسے لے کر بھاگ گئے، ہمارا نظام کمزور تھا، تو اب پیسے لینے والے عمران خان کے گھر پہ کھڑے ہو گئے، تو وہ کرتا، اس نے مزید قرضے لیے، پرانوں کو چپ کروایا، نئوں کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ اب پاکستان کے پاس اپرچونٹی کیا ہے؟ اتنے برے حالات نہیں جو میں کہتا ہوں۔ ایک تو ہمارے ایکسپورٹس ماشاءاللہ اس سال
27% के हिसाब से बढ़ रही हैं, जो कि नून लीग के दौर में जीरो बढ़ी बल्कि नेगेटिव में भी गई। उसके बाद पाकिस्तान की फॉरेन रेमिटेंसेस 10% के हिसाब से बढ़ रही हैं, ये बहुत अच्छा है। फिर पाकिस्तान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए राज़ी किया और वो रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए हर साल तकरीबन 3 से 4 अरब डॉलर्स भिजवाना शुरू हुए। इस साल उम्मीद है 3 अरब डॉलर्स आएगा, अगले साल 4 अरब डॉलर्स। वो एक नई विंडो है जिसके ज़रिए पाकिस्तान को एक्स्ट्रा फंडिंग होगी। और एक वो चीज़ जो नवाज शरीफ दौर में ना होने के बराबर थी, अब ये है दुनिया भर में जो स्टार्टअप्स के अंदर फंडिंग होती है, जो नए आइडियाज़ होते हैं, जो नई इनोवेशंस हो रही है, उनके ऊपर अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की जाती है। नून लीग के आखिरी साल में जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हुई वो सिर्फ 12 मिलियन डॉलर्स थी। इस साल पाकिस्तान के अंदर अब तक 325 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और उम्मीद है जब 31 दिसंबर को हम ये साल क्लोज करेंगे तो 400 मिलियन डॉलर्स की पाकिस्तान में स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई होगी, जो कि नून लीग से 35 गुना ज़्यादा है। और उम्मीद है ये ट्रेंड इंशाल्लाह चलेगा और अगले 10 सालों में हर साल पाकिस्तान 10 से 12 अरब डॉलर्स इजाफी सिर्फ इन स्टार्टअप से कमाया करेगा। अब ये स्टार्टअप्स क्या हैं? उबर, क्रीम, ये तमाम फेसबुक वाले, ट्विटर, ये वो नई कंपनियां हैं, टेक कंपनियां हैं जो थोड़े से पैसे लेकर नए अच्छे आइडियाज़ के साथ मार्केट में आती हैं और फिर अरबों डॉलर की कंपनी बन जाती हैं। पाकिस्तान में हुकूमतों ने कभी इस तरफ फोकस ही नहीं किया, अब हुकूमत इस तरफ फोकस कर रही है। तो उम्मीद है अगले 2-4 सालों में पाकिस्तान से आप ऐसी बड़ी इंडस्ट्री, ऐसी बड़ी टेक कंपनी सुनेंगे जो अरब डॉलर्स मालियत की होंगी। फिर हम भी कह सकेंगे कि गूगल की इकॉनमी जो है पाकिस्तान से बड़ी है, तो पाकिस्तान की इस कंपनी की इकॉनमी फलाने छोटे मुल्क से बड़ी हो गई है। लेकिन सब कुछ बुरा नहीं है, बड़ा अच्छा भी हो रहा है। इसी तरह है कि एक मरीज़ जिसकी सर्जरी हुई हो, तो जब तक आप उसको अस्पताल में देखेंगे या जब तक उसका रिकवरी पीरियड है, आप उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। आहिस्ता से जैसे जैसे वो रिकवर करता जाता है उसके मामला बेहतर होते हैं। पाकिस्तान भी अब रिकवरी के फेज से गुजर रहा है, बड़ा मुल्क है, 22 करोड़ की आबादी है, 2-3 साल इसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, फिर आपको भी तब्दीली नज़र आएगी इंशाल्लाह और मुझे भी नज़र आएगी। हम अल्लाह से दुआ गो हैं वो पाकिस्तान पर रहमतें करे। हम उससे मज़ीद इल्तिजा करेंगे कि हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे कि वो अपनी जो कमियां हैं, कोताहियाँ हैं, उसको सॉर्ट आउट करें ताकि मुल्क एक तगड़ा मुल्क होकर दुनिया भर में नमूदार हो सके। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।